Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, Lord, we come to your throne room of grace. kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Thank you for your divine worship. Terima kasih untuk penyembahan yang ilahi ini. Lord, as we speak your word, Tuhan, saat kami memperkatakan firman-Mu, let the revelation knowledge speak to each and every one. biar hikmat, pewahyuan, pengertian berbicara kepada setiap kami. Only your name be glorified. Biar hanya nama-Mu yang In dipermuliakan. Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan yang berkuasa kami berdoa. Amen. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan. How many of you happy in the presence of God? Berapa banyak saudara yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan? Praise the Lord. Puji Tuhan. And I believe that God will speak to each and every one. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara untuk setiap kita. For people who do not know me, I am Pastor Krupakar from India, Hyderabad. Untuk saudara yang belum tahu, saya adalah Pastor Krupakar dari India. So my name is Krupakar, which means grace. Nama saya adalah Krupakar yang berarti anugerah. So here is a grace and there is another grace. Dan ini ada anugerah, di sini juga ada anugerah. So you have a double grace. Ya, kita memiliki anugerah yang double hari ini. Amen. Amin. So, and God, I was mechanical engineering Saya adalah sarjana teknik mesin. and I worked in a company called Tata. Then I resigned and came into the full time. Saya sebelumnya bekerja di perusahaan bernama Tata dan saya akhirnya memutuskan untuk berhenti dan melayani Tuhan. And I've been serving the Lord. It's more than 8 to 10 years. Saya sudah melayani Tuhan selama lebih 8 sampai 10 tahun. And God has been taking me to different nations, and this is my first time to Central Java. Dan Tuhan sudah membawa saya ke banyak negara dan ini adalah pertama kalinya saya berada di Jawa Tengah. And I've been praying that many years that I want to come to Central Java, but there is Sister Yeah. Johannes who Saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk beberapa saat untuk datang ke Jawa Tengah dan akhirnya ada ibu ini yang membawa saya ke sini. and it is divinely appointed by God. Dan ini adalah suatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Let's go to the word of God. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Genesis chapter 1 verse 26. Kejadian yang pertama ayat yang ke-26, pasal pertama ayat yang ke-26. Genesis chapter 1 verse 26. Kejadian yang pertama ayat yang ke-26. And God said, let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea and the birds of the air, and over the cattle and all the earth and over every creeping things that are creeping on the earth. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. And God said, let us make man. Maka Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. The word God means Elohim. Kata Tuhan di sini berarti Elohim, artinya It Elohim. is not a singular word, it's a plural word. Ini bukan satu kata yang satu, tapi ini kata yang plural. Bukan satu kata, tapi ini jamak, plural. It talks about the Father, Son, and the Holy Spirit. Ini berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. They spoke to each other. Mereka berbicara ke satu sama lain. And he said, let us make man. Dan mereka berkata, mari kita menjadikan manusia. That's why man is a triune person. Maka dari itu manusia itu terdiri bukan hanya dari satu. It's a body, spirit, and soul. Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. And you are created in the image of God. Dan engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. You are created in the likeness of God. Engkau diciptakan serupa dengan Tuhan. You have the authority of God. Engkau memiliki otoritas dari Tuhan. You know the story after that, what happened. You know the story, what happened after that. Apakah saudara tahu kisah yang terjadi di saat itu? You know, he partook of the tree of knowledge of good and evil. Di sana ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. And he sinned and became away from God. Dan dosa membuat mereka jauh dari Tuhan. When he was in the Garden of Eden, Saat Adam berada di Taman Eden, he had the authority. dia memiliki otoritas. He had the image.
Dia memiliki rupa Tuhan. He had the likeness of God. Dia memiliki gambar Tuhan. And because of sin, Dan karena dosa, it was blinded of who he is. Adam menjadi dibutakan dari siapa dia sesungguhnya. Sin blinds you. Dosa membuat kita buta. Sin takes you away from God. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Sin put lot of condemnation and fear in your life. Dosa membuat semua penghakiman dan ketakutan ada dalam hidup kita. Sin makes you not to walk in the destiny that God has prepared for you. Dosa membuat engkau tidak berjalan di dalam destiny ilahi atau tujuan ilahi yang Tuhan berikan. Because it was destroying mankind, Karena dosa itu menghancurkan manusia. Jesus came on this earth. Maka Tuhan datang ke dunia. The Bible says he took your sin on the cross. Alkitab berkata Tuhan mengambil dosa kita di kayu salib itu. He took your sickness on the cross. Tuhan mengambil kesakitan kita, penyakit kita. He took your poverty on the cross. Tuhan menanggung kemiskinan kita di kayu He salib. took your weakness on the cross. Tuhan menanggung kelemahan kita di kayu salib. And he exchanged and gave it back to you as righteousness. Dan Tuhan menukarkan itu dan memberikan kepada kita kembali sebuah kebenaran. He exchanged to you and gave it as healing. Dia menukarkan itu dengan apa yang kita butuhkan. He exchanged to you and gave it as grace. Dan Tuhan memberikan itu sebagai sebuah anugerah. He exchanged to you and showed his love to you. Dan Tuhan menukarkan itu dan menunjukkan kepada kita apa itu kasih. There is no fear in love. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. The perfect love draws out all fear. Tapi kasih yang sempurna menghilangkan semua ketakutan. You see in Luke chapter 15, Engkau lihat di dalam Lukas yang ke-15, pasal 15. Jesus was talking to his disciples and all the Pharisees and Sadducees who were surrounding him. Tuhan berbicara kepada para muridnya, juga kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. He shares 3 parables. Tuhan menceritakan 3 perumpamaan. The parable of a lost sheep. Perumpamaan tentang domba yang hilang. There was a shepherd who had 100 sheep. Ada seorang gembala yang memiliki banyak domba. And he lost one among them. Dan gembala ini kehilangan 1 domba. And what did he do? Dan apa yang dia lakukan? He left the 99 sheep Dia meninggalkan domba yang ke-99. and he went after that one sheep. Dan gembala ini mengejar, mencari yang 1 ini. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. Probably that sheep has taken a wrong path. Mungkin saja domba ini tuh tersesat, mengambil jalan yang salah. It misinterpreted the voice of the shepherd and took the wrong path. Mungkin domba ini salah mendengar gembalanya dan berjalan di arah yang salah. It went away from the shepherd. Domba ini berjalan jauh dari gembalanya. Now the shepherd has to look out for the sheep. Dan gembala ini harus menjaga domba itu. He has to take the path of the sheep. Gembala itu harus menjalani jalan yang sudah diambil domba yang hilang ini. The Bible says, Alkitab berkata, we are all like a sheep that has gone astray. kita semua ini adalah seperti domba-domba yang sudah kehilangan arah. We have turned from God and taken our own way. Kita ini sudah menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan dan mengambil jalan yang salah. Jesus has to look for us. Tuhan Yesus harus mencari kita. He took the path. Dia mengambil jalan. He took the path that you took. Tuhan Yesus mengambil jalan yang kita ini ambil. That's why the Bible says he became sin for you. Karena itu Alkitab berkata Tuhan Yesus itu menjadi dosa untuk kita. He did not do any sin, but he became sin for you. Dia tidak berdosa tapi dia menjadi dosa untuk kita. So that he could take the curse of the sin on himself. Supaya Tuhan Yesus bisa mengambil kutuk dosa itu atas dirinya. So that the sin cannot have power over you. Supaya dosa itu tidak bisa punya kuasa atas kita. When he lost the sheep, when he found the sheep, Saat gembala itu menemukan dombanya, he found it. dia menemukannya. He put it on his neck, shoulders, Dia menggendong di atas pundaknya and he took it back again. dan dibawa kembali. And he told these people that this sheep was lost, but now it is found. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, orang-orang yang ada di situ, domba ini telah hilang tapi telah ditemukan kembali. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. We are like a sheep. Kita ini seperti domba. The Bible says in Genesis chapter 1 verse 26, Di Alkitab dikatakan di Kejadian pasal yang pertama ayat yang the ke-26, likeness of God
serupa dengan Tuhan. We are in the likeness of God. Kita ini dibuat serupa dengan Tuhan. God restored the likeness of God, which we lost in the Garden of Eden. Tuhan sedang memulihkan rupa Tuhan di dalam hidup kita seperti waktu di Taman Eden. Turn to your neighbor and say, I am found. Ya, katakan kepada kanan kiri saudara, saya telah ditemukan. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. Many people say, I have found Jesus. Banyak orang berkata, saya sudah menemukan Tuhan. You did not find Jesus. Tapi saya mau berkata, engkau tidak menemukan Tuhan. God found you. Tuhan yang menemukan engkau. Amin. God found you. Tuhan menemukan engkau. You were lost. Saudara itu telah terhilang sebelumnya. You did not find him. Engkau tidak menemukan Tuhan. Jesus found you. Tuhan Yesus yang menemukan engkau. He restored the image of likeness in you. Tuhan Yesus yang memulihkan gambar dan rupanya di dalam saudara. Amen. Amin. And when you see the second story, Dan saat kita melihat cerita yang kedua, perumpamaan yang the kedua, parable of the lost coin. perumpamaan tentang dirham yang hilang. When you see the story, Di cerita ini, anyone have rupiah? Rupiah. ya, apakah ada saudara yang pegang rupiah? Ya. Mungkin Yes. This is 500 rupiah. ini adalah 500 perak, saudara. There is a seal in this. Seal. Government seal. Ya, ada tanda pemerintah di sini. It shows 500. Ditulis 500 perak. Tertulis There 500. is an image of the government on it. Ada rupa pemerintah di sini. Because this is just a steel or aluminum, but the seal makes it a value. Karena ini mungkin hanya sekedar besi atau aluminium, tapi meterai itu, tanda itu yang membuatnya berharga. It has an image on it. Ini memiliki rupa di dalamnya. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. The parable of a lost coin. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. The woman had 10 coins and she lost 1 coin. Ada seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya. The question is, where did she lose the coin? Pertanyaannya adalah di mana dia kehilangan koin itu, dirham itu. She lost it in the house. Dia kehilangan itu di rumahnya. And she took the lamp. Dan dia mengambil sebuah lampu. Even in the darkness she searched for the lost coin. Bahkan di kegelapan itu dia mencari dirham yang hilang itu, koin yang hilang itu. And when she found that coin, Dan saat dia menemukan dirham itu, she called her neighbors and said, I have found this lost coin. si perempuan ini memanggil tetangganya dan berkata, saya menemukan dirham yang hilang. What is this prophetic picture and what is the Holy Spirit telling from the scripture? Apakah arti dari gambaran ini dan apa yang Roh Kudus katakan? We are formed in the image and likeness of God. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. We, like this coin, we carry the image of God. Seperti koin ini, kita itu memiliki gambar rupa Tuhan. Because we are made of mud and clay. Karena kita diciptakan dari debu dan tanah. But since we are made in the image of God, we have the value. Tapi karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita itu baru berharga. We are so valuable in the eyes of God. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. The woman Perempuan ini is a picture of the Holy Spirit. adalah gambaran daripada Roh Kudus. The lamp Lampu itu is representative of the revelation of God. adalah gambaran daripada pewahyuan yang dari Tuhan. The Holy Spirit takes that lamp inside the house. Roh Kudus itu seperti menyalakan lampu itu di dalam rumah. What is a house? Apa itu rumah? It is the church. Itu adalah gambaran gereja. Many people are lost in the church. Banyak orang yang terhilang di gereja. God uses His word and revelatory word to find you back and bring back the image that you lost in the Garden of Eden. Tetapi Tuhan menggunakan firman-Nya untuk membawa engkau kembali ke dalam rupa dan gambaran Tuhan. Turn to your neighbor and say, you're much valuable. Katakan kepada kanan kiri saudara, engkau sangat berharga. The Holy Spirit found you. Roh Kudus menemukan engkau. You were lost, but now you're found. Engkau telah terhilang tapi sekarang sudah ditemukan. I pray in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Everything that is lost of you. Semua yang hilang dari saudara. You might be thinking, I have lost my family members. Mungkin engkau berpikir, saya sudah kehilangan anggota keluarga saya. I have lost so much of money. Aku sudah kehilangan banyak uang. I lost my peace. Aku sudah kehilangan damai sejahtera. I lost my joy. Aku sudah kehilangan sukacitaku. I am going
through a turmoil that you do not know. Mungkin aku mengalami penderitaan yang aku nggak ngerti. But this is the time the Holy Spirit tells. Tapi ini waktunya Roh Kudus berkata, God found you back again. Tuhan menemukan engkau kembali. God wants to restore everything back again. Tuhan mau memulihkan semuanya kembali. You are found back in the name of Jesus. Kau diciptakan ulang di dalam nama Yesus. Your peace is coming back. Damai sejahteramu akan kembali. Your joy is coming back. Sukacitamu sedang datang Your kembali. problems are going to be solved. Semua masalahmu akan selesai. I shall be more than conqueror. Engkau akan menjadi lebih dari pemenang. I am the found coin. Aku adalah penemu dirham itu. Amen. The image of God. Rupa Tuhan, gambar Tuhan. You are so much valuable that you know. Engkau itu lebih berharga dari apa yang kau pikirkan, saudara. You're so much valuable. Engkau lebih berharga. You know what is the value of you? Kau mau tahu, saudara, harga atau seberapa berharganya engkau? You know what is the value that is paid for you? Kau, saudara, tahu harga yang sudah dibayar untuk engkau? If I gather the currency of the whole world and try to buy you, I cannot buy. Kalau saya coba pakai semua mata uang di dunia ini untuk membeli saudara, saya nggak bisa. You're only bought by the blood of Jesus. Engkau hanya bisa dibeli oleh darah Yesus. Your value is the blood of Jesus. Harga saudara, seberapa berharga saudara itu seperti darah Yesus, seberharga darah Yesus. God came down on this earth to buy you and make you his own. Tuhan datang ke dunia ini untuk membeli saudara, menebus saudara, dan membuat saudara itu menjadi miliknya. The value of you is the blood of Jesus. Harga saudara adalah darah Yesus itu sendiri. God has to pay the price of Jesus to buy you. Tuhan itu, Bapa harus menurunkan anaknya untuk menebus saudara, untuk membeli kita. Don't you know how much valuable you are? Sadarkah saudara betapa berharganya saudara? If you want to say that I want to finish my life, I don't know meaning of life. Ya, kalau mungkin saudara berpikir saya mau akhiri hidup saya nggak tahu apa arti hidup ini. Remind yourself. Ingatkan dirimu. I am bought by the precious blood. Saya sudah ditebus oleh darah yang sangat My berharga. value is Jesus. Harga saya adalah Yesus itu sendiri. Amen. Amin. Many are lost inside the house. Banyak yang terhilang di dalam gereja. God wants to restore everything. Dan Tuhan mau memulihkan semuanya. This is the picture the Holy Spirit tells me again. Ini adalah gambaran dari Roh Kudus berkata kepada saya lagi. God is going to bring back this place to this place. Tuhan mau mengumpulkan kembali orang-orang di tempat ini. Because the glory of the Lord is going to come over this place Karena again. kemuliaan Tuhan akan datang ke tempat ini. I'm going to bring back many people who have gone. They're going to come back again. Tuhan mau membawa kembali orang-orang yang sudah terhilang untuk datang ke tempat ini lagi. Because they're going to see the glory of God to be revealed in this place. Karena mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Thank you. The image of God. Rupa Tuhan. The third one. Yang ketiga. The parable of a lost coin. Lost son. Perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. The father had two sons. Bapak ini memiliki dua orang anak The father laki-laki. had two sons. The elder son and the younger son. Ada anak yang pertama, anak yang sulung dan yang anak yang bungsu. The younger son told that I want half of the property so that I want to enjoy everything on my own. Anak yang bungsu ini berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikan saya warisan saya supaya saya bisa pergi keluar." You know the story. Engkau tahu ceritanya saudara. He went and he lost everything. Ya, si bungsu ini pergi dan dia kehilangan semuanya. Then Lalu he came into conclusion. si bungsu ini sampai kepada konklusi, That is in my father's house, di rumah bapakku, even the servants have makan to eat. bahkan hamba-hamba pun punya makanan untuk dimakan. But I am his son, I don't have makan. Tapi si bungsu ini bahkan gak punya apa-apa untuk dimakan. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. He came back so that he wants to eat makan. Ya, si bungsu ini mau kembali supaya dia bisa makan.
because he didn't have food. Karena dia nggak punya apa-apa untuk dimakan. But as he was coming, Tapi lihat apa yang terjadi. he saw his father running towards him. Si bungsu ini melihat bapaknya lari menuju dia. Probably he was very dirty. Mungkin saat itu si bungsu sangat kotor. He had torn dress, it's stinking. Mungkin bajunya sudah rusak dan dia sangat bau. Because he was working for the pigs. Karena si bungsu ini bekerja di kandang babi. He couldn't even have the food for the pigs. Bahkan si bungsu ini nggak bisa makan makanan yang untuk babi ini. The situation of him was so grounded. Situasi atau keadaan dari si bungsu ini sangat-sangat rendah, sangat-sangat di bawah. But when his father saw him away from far, Tapi di saat bapak itu melihat si bungsu dari kejauhan, he ran towards him. si bapak ini lari menghampiri si bungsu. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. According to the Jewish culture, Menurut tradisi Yahudi, an budaya elderly Yahudi, man cannot run orang yang sudah tua tidak bisa lari. because he wears long dresses. Karena mereka memakai jubah yang panjang. It's very hard to run. Sangat sulit untuk berlari. If he has to run, Kalau seseorang ini harus he berlari, has to lift his shirt and lift his long hair. ya, dia harus mengangkat jubahnya dan berlari. And according to the culture of a Jew, Dan menurut budaya Yahudi, a man cannot live like this. seorang laki-laki tidak boleh mengangkat jubahnya. But he lived and he started running Tapi si bapak ini mengangkat jubahnya dan lari towards his son. menuju si bungsu. And everyone were seeing that this son who has lost is coming back. But now they begin to see the father who is coming back shamelessly for his son. Ya, semua orang melihatnya si bungsu yang pulang ke rumah bapak, tapi justru bapak itu yang datang menghampiri si bungsu. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. Jesus was naked on the cross. Yesus itu telanjang di atas kayu salib. He took your shame on the cross. Tuhan mengambil semua rasa malu He kita. took your poverty on the cross. Tuhan mengambil semua kemiskinan kita di kayu He salib. took your pain on the cross. Tuhan mengambil kesakitan kita di kayu The salib. shame that you went through. Semua rasa malu yang engkau lalui, The poverty that you're going through. kemiskinan yang engkau lalui, The nakedness you're going through. ketelanjangan yang engkau alami, The things that you're facing all these life, that you're going through, the shameless life. semua hal yang kau sudah alami di dalam hidup ini yang membawa engkau kepada rasa malu, Jesus took everything on the cross. Tuhan sudah menebusnya di atas kayu salib. But as the father saw that young son, Saat bapak ini melihat anaknya, he ran. dia berlari. He ran and hugged him Si bapak berlari dan memeluk and kissed anaknya him. dan mencium anaknya. And he took him back. Dan bapak membawa pulang anaknya. And what happened? Dan apa yang terjadi? He gave him a ring Si bapak memberikan cincin. and he put him a garment cloth, Ya, a dan beautiful diberikan cloth. jubah yang indah. And the Bible says Dan Alkitab berkata, there was a party going on. ada pesta yang besar terjadi. There was a sing-song and party going on. Ada lagu-lagu dan juga pesta. Like how there was a music concert Ya, that was going on right before. ya, seperti tadi saudara, ada pujian penyembahan, musik. I've gone to many countries, but I see that Indonesians are very good at worshiping. Saya sudah pergi ke beberapa negara dan saya melihat Indonesia punya pujian penyembahan yang terbaik. I feel like I'm in heaven when I see you all worshiping. Saya merasa seperti berada di surga saat melihat semua ini. God has been gifted you all so much. Tuhan sudah mengaruniakan saudara itu sangat banyak. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. There was a music and dancing going on. Ada pesta, ada tarian yang terjadi. I want you to listen to me very carefully something. Dengarkan baik-baik saudara. As there was music and dancing and celebrating for a younger son, Ya, saat terjadi pesta itu dan mereka sedang merayakan putra yang hilang ini kembali, there was an older son ada anak yang sulung who became jealous. yang menjadi cemburu And he told to the father, dan berkata kepada ayahnya, I bapaknya, cannot come into the house. saya nggak bisa masuk ke rumah itu. The older generation. Generasi older yang lebih son. tua. I cannot Si come to the sulung. house. Saya tidak mau masuk ke rumah itu. Your music and dancing going on. Semua pesta yang sedang terjadi. I have been working very hard for you. Saya ini sudah bekerja keras untuk Bapak. You didn't even throw party for me even once. Bahkan Bapak tidak mengadakan pesta untuk saya.
You know what did God tell? Dan saudara tahu apa yang What did Tuhan the Father katakan? say? Apa yang Bapa katakan? You are always with me. Engkau selalu ada bersamaku. Anytime you can party. Kapanpun kau bisa bikin pesta. The Bible says the older son refused to come inside the house. Alkitab berkata, yang sulung menolak untuk masuk ke dalam rumah. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. The older son did not accept the younger son. Ya, anak yang sulung ini tidak menerima si bungsu. He had a heart of a very hard heart. Si sulung ini mempunyai hati yang sangat keras. I wanted to share. Saya mau membagikan, There are two groups of people. ada dua macam orang. One who went away from God Satu yang menjauh daripada Tuhan, and one who is inside the house, dan yang satu lagi ada di dalam rumah, who's always working yang selalu bekerja, but never refused to understand. tapi tidak pernah mencoba untuk mengerti. One was lost outside the house. Yang satu terhilang di luar rumah, One was lost inside the house. yang satu terhilang di dalam rumah. You are always in this church. Engkau mungkin selalu ada di dalam gereja ini. I want to question yourself. I want to have a question about yourself. Ya, saya mau saudara itu merefleksikan diri atau bertanya tentang diri kita. Did you understand the vision of God Apakah engkau memahami visi yang dari Tuhan in this place? di tempat ini? Or are you away from God in your heart? Atau apakah saudara sudah menjauh dari Tuhan di dalam hati saudara? You might be worshiping Tuhan Yesus, Mungkin kau bisa menyembah Tuhan Yesus, but your heart could be far away from God. tapi bisa jadi hatimu menjauh daripada Tuhan. God wants your heart. Tuhan mau hati saudara. He wants to restore the relationship. Tuhan mau memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. I am prophetically speaking over some people here. Saya berbicara dan bernubuat untuk beberapa orang di tempat God ini. wants to restore your relationship with Tuhan Him. mau memulihkan hubungan engkau dengan Tuhan. God wants to restore your health. Sorry. God wants to restore your health. Ya, Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Amen. Amin. The authority of God is being restored. Otoritas yang daripada Tuhan itu akan dipulihkan. The sonship of God is being restored. Hubungan ayah dan anak, bapa dan anak itu akan The dipulihkan. image of God, Gambar Tuhan, the likeness of God, rupa Tuhan, the authority and the sonship of God otoritas dan hubungan dengan Tuhan is being restored. sedang dipulihkan. What Adam lost in the Garden of Eden, Apa yang terhilang saat di Taman Eden, Jesus came to restore it. Tuhan sedang datang untuk memulihkan itu. But this restoration is full measure. Tapi pemulihan ini ada di dalam takaran tertentu. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Then you'll be equipped with the authority of God. dengan otoritas yang daripada Tuhan. You'll be equipped with the power of God. Engkau akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. You'll be equipped with the glory of Engkau God. akan diperlengkapi dengan kemuliaan Tuhan. You'll be equipped with the image of Engkau God. akan diperlengkapi dengan rupa Tuhan. You'll be equipped with the likeness of Engkau akan God. diperlengkapi dengan rupa Tuhan. You will rise above every Engkau storm. akan naik tinggi mengatasi badai. You will arise and shine. Engkau akan bangkit dan bersinar. And I pray in the name of Jesus, Dan aku berdoa demi nama Yesus. the glory of the Lord is coming over again. Kemuliaan Tuhan akan datang di tempat In ini. these coming years, I prophetically see Saat saya datang, saya melihat secara roh. you're not going to have 2 services, you're going to have 3 services. Engkau tidak hanya akan memiliki 2 ibadah, tapi 3 ibadah. The glory of the Lord will come over. Kemuliaan Tuhan akan turun atas. And there be multiplication that will happen in this Akan place. ada multiplikasi yang terjadi di tempat ini. I will arise my banner. Aku akan mengangkat tinggi panjiku. What is lost in the house, they will come back in the name of Jesus. Apa yang terhilang di rumah akan kembali di dalam nama Yesus. I will restore my glory to a new measure. Tuhan akan memulihkan kemuliaannya sampai kepada level I will yang restore tertentu. my power in the new measure. Aku akan memulihkan kekuatanku pada tahap yang tertentu. No weapon fashioned against you shall ever prosper. Tidak ada kuasa yang menyerang kau yang bisa berhasil. Arise, my dear son. Bangkitlah anak-anakku. Arise, my dear daughter. Bangkitlah anak-anak perempuanku. God is going to do mighty things. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. I prophetically see Saya secara roh melihat God is going to give your church a restoration center.
Tuhan akan memberikan gereja ini sebuah tempat pemulihan, a restorasi. restoration center, Sebuah tempat restorasi. a teaching center, the teaching center. Ada pusat pengajaran. And I pray Dan aku berdoa, God is going to prepare your church Tuhan akan mempersiapkan gereja ini to equip with the fullness of Christ. untuk diperlengkapi dengan gambar Tuhan. I see from these villages, Aku melihat dari tempat ini, many people are coming and being equipped from this place. banyak orang akan datang dan akan diperlengkapi di tempat ini. They equipped with the fullness of Christ, Akan diperlengkapi dengan kepenuhan Kristus. equipped with the knowledge of God, Diperlengkapi dengan pengetahuan yang and they will arise with a new wine. dan akan bangkit dengan anggur They will yang arise baru. with a new scepter, Akan bangkit dengan senjata yang and baru. they will proclaim Jesus for the world. Dan akan memproklamasikan Tuhan kepada dunia. And I pray in the name of Jesus, Dan aku berdoa demi nama Yesus. from this place, Dari tempat ini there will be a teams arising and going to the nations and pray. akan ada tim yang dibangkitkan dan pergi ke bangsa-bangsa. You will rise up and send missionaries and to pray for the nation. Engkau akan dibangkitkan dan akan penginjil dan akan pergi ke bangsa-bangsa. God has called you for nations. Tuhan memanggil engkau untuk bangsa-bangsa. God has called you for nations. Tuhan memanggil engkau untuk bangsa-bangsa. And every people who are here Dan semua orang yang ada di tempat will ini begin to see breakthrough in your business akan melihat terobosan di bisnis saudara and your work, dan pekerjaan saudara. because we are going to be equipped for the coming of Christ. Karena kita akan diperlengkapi untuk kedatangan Tuhan yang We kedua. equip the body of Christ Kita diperlengkapi sebagai tubuh Tuhan. so that we will be received when Christ comes. Supaya kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. The image of God is being restored. Gambar Tuhan sedang dipulihkan. The likeness of God is being restored. Rupa Tuhan sedang dipulihkan. The authority and the sonship of God is being restored. Otoritas dan hubungan dengan Tuhan itu sedang dipulihkan. What you lost in the Garden of Eden, Apa yang terhilang di Taman Eden, Jesus restored everything to Tuhan us memulihkan semuanya. so that we could grow in the image of Supaya God, kita bisa bertumbuh di dalam rupa so that we Tuhan. could grow in the likeness of Supaya God, kita bisa bertumbuh dalam gambar we Tuhan. could grow in the authority of Kita God, bertumbuh di dalam otoritas Tuhan. so that we will be equipped with the fullness of Christ. Supaya kita diperlengkapi dengan kepenuhan Kristus. The time is coming. Waktunya sudah datang. There will be manifestation of sons of God. Manifestasi daripada anak-anak Tuhan. The earth cannot contain the manifestation sons of God. Bahkan bumi tidak bisa menampung manifestasi daripada Tuhan. The doctors will be shocked by the glory of God. Dunia akan terkagetkan dengan kemuliaan Tuhan. The technology will not have answers for the glory of God. Teknologi bahkan tidak bisa menyaingi kemuliaan Tuhan. We will bring solution to the world. Kita akan membawa Solution to the world. solusi kepada dunia. We'll bring healing to the world. Kita akan membawa kesembuhan kepada dunia. We'll bring restoration to the world. Kita akan membawa pemulihan kepada I dunia. pray in the name of Jesus. Berdoa demi nama Yesus. Everyone has a great destiny. Semua orang punya destiny, tujuan You yang are besar. prepared to do something great. Kau dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan besar. You have the greater anointing of God. Kau memiliki pengurapan yang luar biasa You dari have the Tuhan. greater destiny. Kau memiliki destiny yang lebih besar. In the name of Jesus. Demi nama Yesus, dalam Let's clap our hands and glorify mari God. tepuk tangan dan permuliakan Tuhan. In the saudara. name of Demi Jesus. nama Tuhan, dalam nama Yesus. I want you to pray. Saya mau saudara berdoa. Lord, I want you to be used by God. You. Berdoa untuk Tuhan pakai saudara. I want the anointing of the Lord. Doa untuk minta pengurapan yang I want to see daripada. restoration. Aku mau pemulihan. I want you to come forward. Saya mau saudara maju ke I depan. want you come forward. Saya mau saudara maju ke depan. I want the anointing. Saya mau ada pengurapan. I want the power. Saya mau kuasa. I want to be used by God. Saya mau dipakai oleh Tuhan. I want to do extraordinary things for God. Saya mau menerima kuasa dari I don't want to live a normal life. Saya tidak mau hidup yang biasa-biasa. I don't want to live a mediocre life. Saya tidak mau hidup yang standar yang biasa. This is enough. Ini sudah cukup. No, this is enough. Ini sudah cukup. I need more. I need more. Saya membutuhkan lebih. If you need that, please stand up. Bila saudara membutuhkan itu, boleh saudara bangkit Come forward, berdiri. come Dan forward. mari Thank maju you, ke Lord. depan. If- Mari Thank you, bangkit Jesus. berdiri Thank you, saudara. Jesus. Mari Thank bangkit you, berdiri. Jesus. Thank you, Jesus. I want to everyone open your eyes. Saya mau saudara buka mata. I wanted to share something. Saya mau membagikan sesuatu. I want to share something. Saya Listen. mau membagikan sesuatu dengar. There is a person called John Knox. John Knox. Ada seseorang bernama John Knox. Jonos. N-O-E-X. Ya. John Knox. Jonox, ya. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik saudara. He was a man of prayer. Dia adalah seorang yang seorang pendoa.
You know Queen Elizabeth. Everyone know Queen Elizabeth. Semua orang tahu Ratu Elizabeth. Those days the queen was very powerful. Di hari-hari itu Ratu ini sangat berkuasa. And she told something about John Knox. Dan Ratu berbicara sesuatu tentang John Knox. You know what did she say? Tahu apa yang dia katakan? I am not afraid of the old hero coming against England. Saya tidak takut semua pahlawan gagah perkasa yang menyerang Inggris. If they come together, I'll be defeated. I'll defeat them. Kalaupun mereka berkumpul bersama menyerang Inggris, saya tidak akan terkalahkan. But I am afraid of one person called John Knox. When he prays, Ya. I am really afraid of that. Tapi Ratu berkata, saya takut kepada satu orang yang bernama John Knox ini karena saat dia berdoa, saya sangat takut. The Queen of England understood the power of prayer of John Knox. Bahkan Ratu Elizabeth mengetahui kuasa doa dari si John Knox ini. Because when he began to pray, Karena saat dia berdoa, he began to change. dia mulai berubah. Things begin to change. Hal-hal mulai berubah. You know what is his prayer? Engkau tahu apa itu doanya? He told God, Dia beritahu kepada Tuhan, give me Scotland. Give me Scotland berikan aku Skotlandia or I will die. atau saya akan mati. Give me Scotland or I will die. Doanya adalah berikan saya Skotlandia atau saya akan mati. I want you to pray Saya mau saudara berdoa, powerful prayers. doa yang penuh kuasa. Lord, I don't want to live a mediocre life. Tuhan, saya nggak mau hidup yang biasa-biasa saja. I want to do something extraordinary. Saya mau melakukan hal-hal yang luar biasa. I want to do greater things for the Lord. Saya mau melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi untuk Tuhan. Amen. How many of you ready Amin. for that? Berapa Thank saudara you, yang Jesus. percaya? Put your hands on your head. Taruh tangan saudara di atas kepala saudara. I pray God's anointing is for you. Aku berdoa urapan Tuhan ada di tempat ini. Pakai Tuhan. Use my dear brother. Pakai Tuhan. The new song is arising from this place. Akan ada lagu baru dari tempat ini, lagu-lagu baru. New albums, new songs. Ya, lagu-lagu The baru. songs of revival, Lagu lawatan, songs of healing, lagu kesembuhan, songs of restoration. lagu pemulihan. I pray the anointing of the right, God is going to give you wisdom Biar to write. ada urapan Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih. Thank you, Tuhan. Jesus. Terima kasih. Yesus. The healing is happening right now. Kesembuhan sedang terjadi. Thank you, saat ini. Lord. Thank you, Terima kasih, Jesus. Tuhan. Thank you, Terima kasih, Jesus. Yesus. Pain in the leg, shoulders, if anyone have, be healed in Jesus' name. Ya, semua yang punya sakit di bahu sebelah kiri disembuhkan dalam Even nama if you're online, be healed completely. bahkan mungkin Thank you, saudara yang Jesus. streaming, saudara Thank you, Jesus. disembuhkan oleh Thank you, Lord. Terima Thank you, Lord. Terima Thank you, Lord. If you have sickness in your body, in the left shoulder, Kalau be kau healed. punya sakit di bahu sebelah Even in the right shoulder, be kananmu, healed. Be healed sebelah completely. kananmu Be disembuhkan, healed in the name disembuhkan. of Jesus. Sembuhkan La dalam bronto nama lo brehikeleme. Anyone have heart issues? Heart issues. Ada saudara yang Thank punya you, Lord. penyakit Heal jantung. completely. Tuhan New heart. sembuhkan secara God is total. giving you new Tuhan heart in memberikan Jesus' name. jantung yang baru Thank untuk you, Lord. saudara. Some of you are very fearful, not able to sleep in the night. Ya, ada beberapa saudara yang nggak bisa tidur karena saking ketakutan, Sleeplessness. tidak bisa tidur. If you're like, I Start pray. malam hari. Touch them. Kalau itu saudara boleh If angkat your family members or you are there, please raise your hands. anggota Touch them. keluarga saudara Touch them. boleh angkat tangan. Touch them. Boleh Touch angkat them in tangan. Jesus' name. Jamah, There one. jamah, Touch. Be healed. Be Jamah, touched. Tuhan. Thank you, Jesus. Disembuhkan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There. kasih, Tuhan. Be touched in Jesus' name. Disembuhkan, dijamah. Thank you, Lord. Lord, and I pray. Thank you, Tuhan, Lord. aku Sleep. They will sleep like a child. Tidurlah seperti anak kecil. Rebohontolo brehekelebe. I pray spirit of depression is out. Semua roh depresi menyingkir keluar. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. The restoration. Pemulihan. And I pray for restoration in the finances. God is going to restore. Aku berdoa untuk pemulihan di keuangan. Tuhan Restoration, pulihkan. restoration, Tuhan pulihkan. restoration, Pemulihan. restoration. Thank you, Lord. Pemulihan. I will bless you. I will multiply. memberkati engkau. Thank you, Lord. Tuhan I will make your name memberkati engkau. great. Tuhan memultiplikasi. Thank you, Lord. Thank you, Terima kasih, Jesus. Tuhan. What the devil has lost, stolen, he shall give you 7 times over. Apa yang sudah dicuri oleh iblis akan dikembalikan 7 kali lipat. Thank you, Jesus. Terima Thank you, Lord. kasih, Tuhan. And I pray for this church. Aku berdoa untuk gereja ini. God is going to give a restoration center. Ya, Tuhan akan memberikan pusat pemulihan. That men of God will come. Orang-orangnya Tuhan itu akan There will be datang. training camp. Akan ada camp pelatihan. There's a healing, Akan ada kesembuhan. restoration family center God is going to give to the church. Center restorasi, pusat And restorasi. also I pray for the
for the Bible school, like a training school. Dan aku berdoakan ada sekolah Alkitab. Thank you, Sekolah Jesus. pelatihan. And I pray the name of the Lord shall be glorified. Dan aku berdoa agar nama Tuhan dipermuliakan. Thank you, Lord. There is going to be a greater equipping of the souls. Ya, akan ada lebih banyak lagi yang diperlengkapi untuk jiwa-jiwa. This is a church that will arise with the fullness of the glory of God. Ini adalah gereja yang akan dibangkitkan dengan kepenuhan kemuliaan Tuhan. I will restore everything in the church. Tuhan akan memulihkan semuanya di gereja. Thank you, Father. Thank you, Lord. Terima kasih, Bapa. The mighty healing is coming right now. Kesembuhan yang ilahi itu sedang There's a datang. healing angels. Thank you, Jesus. Ya, Be healed. ya, sembuh. Be healed. Sembuh. Be healed. Sembuh. Be healed. Sembuh. By your stripes you're healed in Dengan Jesus' name. bilur-bilur darahnya sembuh. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Use her. Pakai Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. That every word that is spoken Semua firman yang sudah diucapkan will come to pass. tidak akan berlalu begitu saja. Only your name be glorified. Hanya namamu yang dipermuliakan. Amen. Amen. Touch each and every one, Father. Sentuh dan jamah setiap orang Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.